अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 172। ये आपसे सेट्स इन्होंने दी हुई है, ऑल पिन्स आर बुक्स, ऑल पिन्स आर बुक्स। तो देखें ये आपके पास क्या है जी, ये आ गई आपके पास क्या है जी, पिन्स, ऑल पिन्स आर जो बुक्स हैं आपके पास, सही। और सेकंड में क्या कह रहे हैं कि ऑल बुक्स आर द पेपर्स, ऑल बुक्स आर पेपर्स। ये आपको यू हैव टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना होगा जी। तो अभी आपको कह रहे कंक्लूजन में क्या कह रहे फर्स्ट में, तो फर्स्ट आपसे कह रहे कि ऑल पिन्स आर द पेपर्स, ऑल पिन्स आर द पेपर। तो सही है आपके पास, तो ये आपके पास फर्स्ट ठीक है आपके पास। सेकंड वन इज, ये आपसे क्या कह रहे जी कि ये कह रहे कि जी सम पेपर्स आर पिन्स, सम पेपर्स आर पिन्स। तो ये भी आपके पास ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास सी ऑप्शन सही होगा कि ये जी बोथ 1 and 2 ये फॉलोज है आपके पास। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 173, ये आपसे कह रहे हैं कि सम एप्पल्स आर बनानास, सम एप्पल्स। तो ये आपके पास क्या है जी, एप्पल्स, और ये आपके पास क्या है जी, बनाना। ये आपके पास तो सम एप्पल्स आर बनानास, इसका मतलब है कि ये इसमें आपके पास क्या है जी, कॉमन है आपके पास। ऑल बनानास आर फ्रूट्स, ऑल बनानास आर फ्रूट्स। ये आपके पास क्या है जी, फ्रूट्स हैं आपके पास, सही है जी। तो अभी फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं कि सम एप्पल्स आर द फ्रूट्स, तो आपके पास ठीक है ना। ये देखें ये फ्रूट्स यहाँ पे भी आपके पास है और ये एप्पल्स भी हैं, तो ये इसमें कॉमन है आपके पास। तो फर्स्ट आपके पास क्या है जी, सही हो जाएगा आपके पास। एंड द सेकंड वन इज ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल एप्पल्स। तो इसमें तो कुछ इससे बाहर है आपके पास, तो सेकंड आपके पास फॉल्स हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन फॉलोज। ए आपके पास ओनली वन फॉलोज, तो ये आपके पास इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 174, ये आपसे कह रहे हैं कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ये आपके पास क्या है जी, कैट्स हैं आपके पास, और ये आपके पास क्या है जी, एनिमल्स है आपके पास। ऑल कैट्स आर एनिमल्स हैं आपके पास। अब क्या कह रहे हैं कि सम एनिमल्स आर डॉग्स। तो ये आपके पास क्या है जी, डॉग्स हो गई आपके पास। तो सम एनिमल्स आर डॉग्स हैं आपके पास। तो आपसे क्या कह रहे हैं फर्स्ट वन, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर द डॉग्स। तो इसमें तो नहीं आ रहे आपके पास। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि ऑल डॉग्स आर द एनिमल्स। हाँ जी, तो ये भी आपके पास नहीं है जी। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पे देखें ये चीज आपकी गलती है आपके पास, सही है जी। ये आपकी जो गलती है जो आप इसको रिपीट कर रहे हैं, ये देखें अगर इसका मैं ये बनाऊं, ये देखें ये आपके पास क्या है जी, कैट्स है आपके पास, ऑल कैट्स आर एनिमल्स हैं आपके पास, सही है जी। आप क्या कह रहे हैं कि सम एनिमल्स आर डॉग्स। तो अगर मैं इसको इस तरह कर लूं जी, डॉग्स, तो देखिए ये भी तो आपके पास एनिमल्स हैं आपके पास। तो ये इसमें जी कॉमन आ जाएगी ना आपके पास कुछ एरिया। हाँ जी, तो ये आपके पास क्या है आपके पास कि सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स। तो फर्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपके पास। क्या मसला है जी, आप जी 50% प्रोबेबिलिटी और 100% को छोड़ दे बच्चे। ये आपके पास क्या है जी, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। हाँ जी, और फिर क्या कह रहे हैं कि सम एनिमल्स आर डॉग्स। तो ये कैट एनिमल्स हैं कि नहीं है। तो अगर मैं इसके साथ ये कर दूं तो ये आपके पास हो जाएगा कि नहीं, ये मैंने गलत बनाया है जी। तो गलत नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बिल ठीक है ना आपके पास, क्योंकि ये तो इसमें जो देखें, इसमें आपके पास देखें, ये बात याद रखें बच्चे जी, बच्चे, लेकिन उसमें आपके पास कंडीशन 10 है आपके पास कंक्लूजन में, इसमें नहीं है ना आपके पास। 100% देखे उसकी प्रोबेबिलिटी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो आपके पास कैट्स हैं तो ये एनिमल्स हैं ना, ये आपके पास एनिमल्स हैं ये कैट्स, इसको आप मानते हैं। फिर कह रहे हैं कि सम डॉग्स आर एनिमल्स।
تو اس میں آپ کے پاس کیا کیٹس بھی آ جاتے ہیں نا آپ کے پاس. تو یہ اس میں انٹرسیکشن آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس؟ تو آپ کے پاس اونلی ون فالوز آپ کے پاس آ جائے گا. صحیح ہے جی؟ نہیں ساری جی اونلی یو ٹو فالوز، اونلی ٹو فالوز کے. یہ سیکنڈ ون آپ کے پاس سم ڈاگز آر، آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس سم ڈاگز آر اینیملز. ایک منٹ صبر کے لیے. ہاں جی سر. آپشن دیکھیں آپ کے پاس، اگر یہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ نیدر ون اینڈ ٹو جی فالوز، نیدر ون اینڈ ٹو جی فالوز، تو وہ بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں اس میں تو دیکھیں، یہ دیکھیں جی پھر شروع سے دیکھ لیں. آل کیٹس آر اینیملز، یہ آپ کے پاس کیا ہے جی کیٹس، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے جی یہ اینیملز ہے آپ کے پاس. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ سم اینیملز آر ڈاگز. تو یہ دیکھیں یہ کیٹس آپ کے پاس اینیملز ہیں کہ نہیں ہے جی؟ اس میں آپ کے پاس دیکھیں جی دو آنسر آ رہے ہیں جی. دو آنسر اس سینس میں آ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کا یہ والا شے بنا لیں کہ سم ڈاگز آر اینیملز، تو اس میں آپ کے پاس نار ون فالوز نار ٹو فالوز، یہ آپ کے پاس ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کے یہ کوشچن اگر یہ بھی آپ کے پاس نہ ہو، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس یہ بھی نہ ہو تو دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے جی کیٹس، یہ آپ کے پاس کیا ہے جی اینیملز آپ کے پاس آ جائیں گے، اور سم ڈاگز اور اینیملز. تو یہ بھی اگر اس طرح کا آپ کے پاس ہو تو یہ والا آپ لوگوں نے پھر فالو کرنا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ تو سم اینیملز آر ڈاگز، تو یہ کیٹس اینیملز نہیں ہیں، اس پہ آپ نہیں مان رہے جی. اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں جو ڈی آپشن آپ کے پاس ہے، ڈی آپشن تو آپ کے پاس ٹھیک ہے. کون سا آپشن؟ نہیں جی بی آپشن ہے آپ کے پاس. تو یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، تو آپ کہہ رہے بھی ڈی آپشن تو میں نے بھی لکھا ہوا ہے نہیں ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی آپشن میں نے یہاں پہ جی لکھا ہوا ہے جی. لیکن آپ کے پاس ایسے کیس بعض اوقات آ جاتے ہیں اس میں کہ جہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں یہ بھی انٹرسیکشن، یہ بھی آپ کے پاس اس میں انٹرسیکشن میں آ رہے ہیں آپ کے پاس. دیکھیں سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں، سم اینیملز آر ڈاگز، تو یہ ڈاگز ہے آپ کے پاس اور یہ اینیملز ہے آپ کے پاس. یہ بتائیں کہ یہ کیٹ اینیملز کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کو یہاں پہ لے کے آ سکتا ہوں اگر آپ کے پاس ایسا کیس آ جائے تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ اس کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے آپ کے پاس. آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سمجھ آ گئی جی؟ ہاں جی. کوشچن نمبر 175 ڈی آپشن کر لیں ڈی. ہاں جی بچے باتیں نہیں پلیز. کوشچن نمبر 175 یہ آپ سے کہہ رہے کہ سم ڈاگز آر ریڈس، سم ڈاگز آر ریڈس. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جی ڈاگز، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے جی ریڈس ہے آپ کے پاس. تو سم ڈاگز آر ریڈس ہیں آپ کے پاس. آل ریڈس آر دا ٹریز، آل ریڈس آر یہ جو ٹریز ہیں آپ کے پاس. صحیح ہے جی. اور پھر کیا کہہ رہے کہ سم ٹریز آر ناٹ ڈاگز. یہ تو آلریڈی اس پہ آپ کے پاس آ رہے کہ سم جو ٹریز آر ناٹ ڈاگ ہے آپ کے پاس. اب فرسٹ میں آپ کے پاس کیا ہے جی سم جو ٹریز آر ڈاگز. تو فرسٹ ٹھیک ہے آپ کے پاس، یہ ٹھیک ہے آپ کے پاس. کہ سیکنڈ کیا کہہ رہے آل ڈاگز آر ٹریز، تو سیکنڈ از رانگ. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کہ جی تھرڈ میں کیا کہہ رہے آل ریڈس آر ڈاگز، آل ریڈس آر ڈاگز. تو یہ بھی آپ کے پاس کہ جی غلط ہے. اور جو فورتھ میں کیا کہہ رہا ہے آپ کے پاس کہ نو ٹری از دا ڈاگ. تو یہاں پہ تو آپ کے پاس کچھ انٹرسیکشن ہے آپ کے پاس، تو یہ بھی آپ کے پاس کہ جی غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے اونلی ون فالوز آپ کے پاس آ جائے گا جی. ہاں جی. کوشچن نمبر 176 یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آل اے آر بی، آل اے آر بی. تو یہ آپ کے پاس اے اور یہ آپ کے پاس جی بی بن جاتی ہے آپ کے پاس. صحیح ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں نو بی از سی، تو یہ آپ کے پاس کیا جی سی بن جاتی ہے آپ کے پاس. صحیح ہے جی. اب کنکلوژن میں کیا ہے کہ نو اے از سی. تو فرسٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہے
ٹھیक है आपके पास। क्या सेकंड में क्या कह रहे, सम BRA, तो ये भी आपके पास क्या जी ठीक है। फिर आप ये क्या सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि बोथ 1 and 2 फॉलोज, आपके पास सी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 177 ये आपसे कह रहे हैं कि ऑल हैमर्स आर टूल्स। All hammers are tools. Some tools are useless things. तो ये आपके पास क्या है जी, यूजलेस आपके पास, तो ये इसमें इंटरसेक्शन आ जाती है आपके पास। सही है जी। All useless things are, ये आपके पास आ जाती है जो ट्रेश, समझ आ रही है। हाँ, जो ट्रेश किस चीज को कहते हैं, ये आपके पास क्या जी, गंदे। सही है जी। तो आप क्या कह रहे हैं आपसे, हाँ जी, फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि सम हैमर्स आर द ट्रेश, सम हैमर्स आर द ट्रेश, तो हैमर्स तो नहीं है आपके पास, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग आपके पास आ जाएगा। फिर सेकंड में क्या कह रहे हैं आपके पास कि सम टूल्स आर द ट्रेश, तो ये ठीक है आपके पास, ये सेकंड वन आपके पास ठीक है जी। थर्ड वन क्या कह रहे, ऑल यूजलेस थिंग्स आर द टूल्स, ऑल यूजलेस थिंग्स, तो ऑल तो नहीं है, सम है आपके पास, तो थर्ड वन भी आपके पास रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ओनली 2 फॉलोज आपके पास आ जाएंगे। सहमत है थोड़ा, हाँ जी। मैडम आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, आप जरा तेज बोले जी, देखें वो शोर भी है जी। क्या मतलब, हैमर्स आप, ऑल हैमर्स आर टूल्स, सम टूल्स आर यूजलेस, और फिर कह रहे ऑल द यूजलेस आर द ट्रेश, तो इसमें तो नहीं आ रहे हैं आपके पास। ये स्टेटमेंट देख लें आप फिर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 178 हाँ, ये आपसे कह रहे हैं कि ऑल इंजीनियर्स आर द लॉजिकल, ये इंजीनियर्स हैं और ये लॉजिकल है। आप ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल हैं आपके पास। सही है जी। अब क्या कह रहे हैं, सम द लॉजिकल पीपल्स आर साइंटिस्ट, तो कुछ इसमें क्या है, साइंटिस्ट है आपके पास, क्या जी, कुछ इसमें साइंटिस्ट हैं आपके पास। सही है जी। आगे क्या कह रहे हैं कि ऑल साइंटिस्ट आर इनोवेटिव, ऑल साइंटिस्ट आर इनोवेटिव है आपके पास। सही है जी। तो आगे क्या कह रहे हैं आपसे, फर्स्ट में सम इंजीनियर्स आर इनोवेटिव, तो ये गलत है आपके पास, क्योंकि इंजीनियर तो आपके पास क्या है, लॉजिकल है आपके पास। आज सेकंड में क्या कह रहा है कि सम द लॉजिकल पीपल्स आर इनोवेटिव, तो ये ठीक है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है, ओनली 2 फॉलोज आपके पास, ओनली 2 फॉलोज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 179 ये आपसे कह रहे हैं कि all men are the teachers, some teachers are the women, ये देखे इसमें जी कवन आ जाती है जी, some women are क्या जो टीचर है आपके पास। आगे क्या कहना आपसे, all women are intelligent, ये इंटेलिजेंट आपके पास आ गए। सही है जी। तो फर्स्ट में क्या कह रहे जी, सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट, तो सही है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या कह रहे, सम इंटेलिजेंट पीपल आर द मेन, सम इंटेलिजेंट पीपल आर द वुमेन, तो ये भी आपके पास क्या जी, गलत आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब है ओनली 1 फॉलोज आपके पास ये आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ये आपसे बात क्वेश्चन नंबर 180, ये आपसे कह रहे कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो ये आपके पास क्या जी, डॉग, और ये क्या है आपके पास, एनिमल्स हैं आपके पास। सम एनिमल्स आर कैट्स, सम एनिमल्स आर
cats آپ کے پاس آ جائیں گے. صحیح ہے جی. تو فرسٹ میں کیا کہہ رہے ہیں آپ سے کہ جی some dogs are cats. اچھا سیکنڈ میں کیا کہہ رہے جی all dogs are cats. یہ بھی غلط ہے آپ کے پاس. تھرڈ ون میں کیا کہہ رہے ہیں آپ سے کہ some animals are dogs. some animals are dogs. تو یہ ٹھیک ہے آپ کے پاس. اینڈ the fourth one is all animals are dogs. تو آج dogs are animal. تمام animals dogs نہیں ہے تو فورتھ بھی آپ کے پاس رانگ ہو جاتے. تو اس کا مطلب ہے only 3 follows. تو یہ آج کے آپ کے MCQs.